mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Luar biasa keberanian dan ketegasan Presiden kita Prabowo Subianto, perjuangan gigih Presiden Prabowo beserta jajaran kabinetnya untuk kemerdekaan Palestina kini telah membuahkan hasil, telah menghasilkan progres yang sangat baik bagi bangsa Indonesia, Palestina, Islam, dan dunia. Iya, karena selepas desakan Pak Prabowo beserta menteri-menteri hebatnya, Perdana Menteri Israel Netanyahu kini telah resmi ditetapkan sebagai penjahat perang dan akan ditangkap oleh sebanyak 124 negara di dunia. Namun tentu meski lembaga dunia yaitu ICC atau Mahkamah Pidana Internasional telah menetapkan Netanyahu sebagai buronan dunia yang statusnya saat ini telah legal untuk ditangkap dan diadili, saat ini negara kita Indonesia, Palestina beserta negara-negara pendukung kemerdekaan Palestina telah mendapatkan ancaman besar, ancaman mengerikan dari Amerika. Iya, karena Presiden Amerika Joe Biden telah mendeklarasikan perang bagi negara manapun yang telah berani menangkap Netanyahu, dan Amerika tidak segan-segan untuk meratakan negara tersebut. Wah, ini tentu sangat berat ya bagi Indonesia beserta negara pendukung kemerdekaan Palestina. Baik, berikutnya kami akan paparkan bagaimana perjuangan hebat dan keberanian serta ketegasan dari Pak Prabowo beserta para menterinya yang secara lantang menyuarakan kemerdekaan Palestina dan mendesak dunia agar memberikan sanksi berat pada Israel dan Netanyahu, hingga akhirnya saat ini Netanyahu telah ditetapkan sebagai penjahat dunia, penjahat perang yang wajib untuk diadili dan diberikan hukuman berat. Pertama, dari sejak mulai hari pertama Pak Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo dengan tegas menyatakan dukungannya pada kemerdekaan Palestina. Kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengirim banyak bantuan. Hari ini kita punya tim medis yang bekerja di Gaza, di Rafah, dengan risiko yang sangat tinggi. Dokter-dokter kita, perawat-perawat kita sudah bekerja sama bersama saudara-saudara kita dari Uni Emirat Arab. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak. Dan kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua rumah sakit tentara kita dan nanti rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil. Berikutnya, pernyataan Pak Prabowo ini telah dipertegas oleh Menteri Hebat Pak Prabowo, yaitu Menlu Sugiono. Saudara-saudaraku, prajurit TNI yang sedang bertugas di UNIFIL. Sebagai garda terdepan diplomasi Indonesia, rekan-rekan adalah bagian dari sebuah sejarah panjang Indonesia dalam berkontribusi untuk perdamaian dan keamanan internasional. Kita semua paham bahwa situasi di lapangan tidaklah mudah. Eskalasi konflik ini akan meningkatkan resiko keselamatan. Saya ingin mengutip Presiden Prabowo dalam pidato perdananya sebagai presiden. Mari kita menatap ancaman dan bahaya dengan gagah. Marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Dari ancaman dan bahaya tersebut, yang ingin saya sampaikan, yang harus kalian yakini, bahwa kalian tidak sendiri. Pemerintah dan bangsa Indonesia akan selalu bersamamu. Saya akan melakukan semua hal untuk membantu saudara-saudara sekalian. Kementerian Luar Negeri akan terus berkoordinasi dengan PBB dan negara-negara sahabat pengirim pasukan pemeliharaan perdamaian ke UNIFIL untuk Merah Putih dan untuk perdamaian dunia. Garuda! Dan
tidak lama berselang, Wakil Menlu RI Anies Mata di tengah tanah Arab, di tengah negara-negara Arab yang selama ini telah bungkam dan menutup mata atas Palestina, dengan berani dan tegas beliau mendesak negara-negara Arab untuk mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan mendesak untuk memberikan sanksi berat pada Israel. Bismi Fakhamatir Rais al-Indonesi Prabowo Subianto wa a'dha'il wafdil Indonesia, kulluna Palestin, kulluna Palestin, kulluna Palestin, waddaqti ala kulli al-muassasat ad-dawliyah li'azli Israel, wa yajibu an la tadhhab jara'imul harbi wal ibadah al-jama'iyah allati irtakabatha Israel. Selanjutnya, Pak Prabowo dengan gagah berani meminta langsung kepada negara yang mendukung dan menyokong penuh Israel, yaitu Amerika, untuk kemerdekaan Palestina. Bahkan permintaan Pak Prabowo ini dikatakan langsung kepada Presiden Joe Biden dan juga kepada Menlu AS Antony Blinken. What about Palestine? What about Palestine? Dan berikutnya, yang luar biasa, Pak Prabowo dengan tegas dan berani meminta kemerdekaan Palestina di tengah-tengah negara G20 yang sebagian besar adalah pendukung penuh Israel. We urge urgently immediate ceasefire in Ukraine and in Gaza. Let us not hesitate to go forward and urge the participants in the region to achieve this ceasefire. For us, this is vital for the achievement of peace and stability. We also urge countries of the G20 to use their collective strength to strengthen multilateral efforts on this issue. Thank you. Dan sebelumnya, Pak Prabowo juga telah mendesak perdamaian Palestina pada PBB dan menyatakan telah siap untuk mengirimkan tentara Indonesia demi perdamaian Palestina. Stand on many of the issues of concern in this present situation, especially the issue of human rights violations, violations of international law, especially in Palestine. And we reaffirm Indonesia's commitment to support all United Nations efforts, and we are willing to support. For instance, we are on record as saying that we will support peacekeeping forces in the event there's a possibility of ceasefire and the need for internationally mandated peacekeeping forces. We are ready to provide the forces. Wah, luar biasa ya perjuangan Indonesia demi Palestina, sangat tidak main-main. Dan tentu Palestina juga sangat bersyukur dan berterima kasih pada negara kita, hingga bendera negara kita pun berkibar dengan hormat di Palestina. Dan tentu perjuangan pemimpin kita pun telah membuahkan hasil. Seperti yang sudah kami sampaikan, saat ini Netanyahu telah ditetapkan sebagai buronan dunia dan akan diadili serta akan ditangkap oleh sebanyak 124 negara. Adapun negara-negara tersebut adalah sebagai berikut. Dan bukan hanya dari negara lain, bahkan saat ini juga Netanyahu semakin dikutuk oleh sebagian bangsa dan rakyatnya sendiri. בנימין נתניהו, אני רוצה לספר לך את סיפורו של מוחמד אבו אל-קומסאן, בן 32 מעזה. ניסיתי חודשיים לפני המלחמה ולאחר מכן חווינו את מסע הגירוש. חברת הכנסת גוטליב. עברנו ממקום למקום החל מהצפון ועד שהגענו לדיר אל-בלח. בשבת ה10 באוגוסט נולדו לי תאומים, בן ובת, אסר ואייסל. וזאת לאחר ניתוח קיסרי קשה שעברה אשתי, דוקטור ג'ומאנה ערפי. שמחה מילאה את ליבנו בבואם של ילדינו הראשונים. ההתרגשות הייתה בלתי ניתנת לתיאור. בבוקר יום
שלישי ה-13 באוגוסט יצאתי בשמחה לבית החולים. הוצאתי את תעודת הלידה לתינוקות שלי. מתוך שמחה שלחתי לאשתי תמונות ותעודות הלידה בוואטסאפ. אחי לא ענתה. באותו הזמן קיבלתי שיחה מאחד השכנים ששאל אם אני בסדר. עניתי אני בסדר, והוא אמר לי הדירה שאתה שוכר הופצצה. מיהרתי וליבי פועם מפחד ודאגה לגורל משפחתי, עד שהגעתי לדלפק הקבלה של בית החולים, וחלק מהשכנים אמרו לי ברעד הם בתוך מקפיאי המתים. לא עברו 10 דקות מאז הוצאתי תעודת הלידה, ופתאום אני מוציא להם תעודות פטירה. התמוטטתי. בעזה יש 17,038 תינוקות שהמערכת שלך הרגה, ביניהם 825 תינוקות מתחת לגיל שנה. בעזה היום 35,055 תינוקות יתומים. הדם של כולם ירדוף אותך, ואתה בעזות מצח טועה על כך שאתה מואשם בבית הדין בהאג. בנימין נתניהו, חברי הכנסת, מהו החזון שלך? מה החזון שלך, תגיד לי? מזה 30 שנה אתה רוצח סדרתי של השלום. לא, עצור. רד מהדוכן מיד. רד מהדוכן מיד. להוריד אותו עכשיו. מה החזון שלך? רוצח סדרתי בקפלן, לא פה. רוצח סדרתי של השלום זה אתה. רד מהדוכן. רוצח סדרתי, רד מפה. Namun yang sangat disayangkan, lagi-lagi Amerika saat ini telah turut campur dan telah mengancam akan meratakan negara manapun yang telah berani memerangi Israel dan menangkap Netanyahu. Waduh, ini sungguh sangat dilematis dan berat bagi dunia ya. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat teman-teman? Apakah negara kita perlu takut pada ancaman ganas Amerika atau tetap lantang berani melawan kejahatan Israel dan Amerika? Bantu dong berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Iya, jadi ini info update untuk Indonesia Palestina. Oke, jadi itulah info update untuk Indonesia Palestina. Sahib Sumuwil Malaki Al-Amir Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.